विचित्र ए दुनिया। ऑफिस बारंडारे शशिकांत नायक एक समय धरी अपेक्षा करिछि। हठात ऑफिस भीतर को पशि आसिले देवकांत पट्टनायक। तांको देखि हठात चमकी पड़ी शशिकांत कहिला, आज्ञा नमस्कार। नमस्कार प्रति नमस्कार भी जणाइले देवकांत पट्टनायक। शशिकांत नायक 20, 21, 22 वर्षर शांत सरल सुंदर युवक। देवकांत पट्टनायक शशिकांत को तो आउ जानी नाहांती। उभय परिचय उभय पाखरे। शशिकांत नायक पचारिले, सार आपण देवकांत पट्टनायक? उत्तर आसिला, हाँ मु ही देवकांत पट्टनायक। तापर से देवकांत प्रश्न कले, तुम नाम तुम परिचय? शशिकांत कहले, आज्ञा मो नाम शशिकांत नायक। पुणी प्रश्न कले देवकांत, कौन दरकार? शशिकांत यार उत्तर कहले, आज्ञा मो माँ आपण निकट को चिठीटे देइछन्ति। केवल से चिठीटी आपण को दबाको आसीछि। नियंतु देवकांत पट्टनायक। तापर देवकांत शशिकांत हाथर चिठीटे नेले। काल विलंब न करी देवकांत से चिठी को एक ध्यान रे पड़गले। एणे शशिकांत ऑफिस भितर बसिला। देवकांत से चिठीटी को पढ़िले। देवकांत, मो पुओ को तुमर परिचय दे पठाइले। इति मध्य दीर्घ 25 वर्ष बीती जाइछि, किंतु आज भी मने पड़ देवकांत स्कूल जीवन कथा। केते कली कजिया थटा टपरा रागरुषा बणभोजी कसी आंब खिया विभिन्न कथा मने पड़े। बिना पिला दिनर से कथा तो निश्चय मने थिबो, हेले से दिन आउ आज ए दिन भितर आकाश पाताल फरक। आज आउ से समय नाही कि से बयस मध्य नाही। मते मने पकाई पारुछ तो मु किए? मु से सबिता। स्कूल दिन गुड़िक तो कौन से मते कटिगला। समय अनुक्रमे आमे बड़ हेले। स्कूल पाठरू मो पाठ पढ़ार तो टूरी बंधागला, कारण मो बापा जड़े साधारण कृषक। मुंड झाड़ तुंडरे मारी बिल बाड़ी रे कठिन परिश्रम करती से। कृषि जहाँ भी उत्पादन हुए सेतिरे ही आम परिवार चले। मते कॉलेज रे पाठ पढ़ाइबा पाई मो बापांक उपरे एते संबल नथिला। केवल अर्थर अभाव जोगु तो मु कॉलेज रे पाठ पढ़ी पारिली नाही। हेले तमे तो धनी घरर पुओ, कॉलेज रे पाठ पढ़िबा को गाँ छाड़ी सहर को चलीगल। तापरे मो बापा मते एक मध्यवित्त परिवार रे विवाह करदेले। मो बर जणे टैक्सी ड्राइवर। मो गाँ छाड़ी शाशुघर को आसिली। गत 4-5 दिन तले खबर कागज रे पढ़ी, तुमे सूता मिल रो मैनेजर। तुम मिल रे किरानी चाकरी करबा प्रार्थी आवश्यक। चाकरी विज्ञापन तले तुम मिल मालिक और तुम नाम लेखा जाइतिबा मु पढ़िली। तेणु मने मने मु बहुत खुशी हुई गली। से दिन मु केते जे आनंदित हुईछि ताहा तुमे केबे भी अनुभव करि परिबो नाही। मो निज कथा अनेक दुखद कहानी। मो विवाहर 1.5 वर्ष परे मु जननी हेली। मो पुओ शशिकांत, किंतु दारुण दैव मो सुख सौभाग्य को शेष करदेले। दुखर बात्या मो भाग्य चक्र को दोहलाई देला। शशिकांत को 10 वर्ष बयस न पुरुणु शशिकांतर बापा एक कार दुर्घटना रे मृत्युवरण कले। आम माँ पुओ को अथल दुख सागर रे बसाई सबुदिन पाई से ए संसार छाड़ी चलीगले। कौन करी बोली भाभी भाभी शेषे मु ट्यूशन कली। सिलाई मेसीनटीए भी किनिली। दिन राति अक्लांत परिश्रम कली। शशिकांत को पाठ पढ़ाई मनीष कली। कही बसिले मो कहानीटी गोटे सरबनी। शशिकांत बीए पर्यंत पाठ पढ़ी, सबुथिरे तार फर्स्ट क्लास। हेले चाकरीटीए पाई ए ऑफिस रु से ऑफिस हुई ता चप्पल छिड़ी गलानी। सबुठी चाकरी रिजर्व, खाली स्थान नाही। केते बड़ घर पुओ चाकरी न पाई बेकार हुई बुलुछंती। हेले सेमानंक बापांक निकटरे तो प्रचुर टंका अछि। सेमाने तो व्यवसाय करिवे नाही। आज न हेले काली लांच देई चाकरी करि परिबे। आउ पुणी सेमानंकर अनेक निजर लोक मध्य सहर रे कोणे कोणे अछंती। हेले ए निरीमा की दुखिनी सबितार केही भी नाहांती। कौन करिबी? मोर अर्थहीन अवस्था शशिकांत को संपूर्ण दुर्बल करि पकाइछि।
ଶୁଣିଲି ତୁମ ମିଲରେ କିରାନୀ ଚାକିରି ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ ମୋ ପୁଅର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖିବ। ଦେବକାନ୍ତ, ତୁମେ ମୋର ସହପାଠୀ, ପିଲାଦିନର ସାଥୀ। ମୋର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜମା ନିରାଶ କରିବନି। ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେବ। ମୋର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ଶଶିକାନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଇତି ତୁମର ସବିତା। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ଶେଷ କରିଦେଲେ ସେ ଦେବକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ସେ ଦେବକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ଦେବକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ଶଶିକାନ୍ତକୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାହେଲେ ସବିତାର ପୁଅ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସେ ସବିତାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ହଁ, ସବିତା ଓ ମୁଁ ଏକାଠି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଗାଁରେ ଆମ ନିଜ ଘର। ଏଣୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଲି ସହରରେ। ହଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସ। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏତିକି କହି ସେ ଦେବକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶଶିକାନ୍ତକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶଶିକାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମା ସବିତାକୁ ସବୁ କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସବିତା ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଦେବକାନ୍ତ ଶଶିକାନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରିଟିଏ ଦେବ। ଦେବକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଚାକିରି ବିଜ୍ଞାପନର ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିବା ପରେ କିରାନୀ ଚାକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମୋ ନିକଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବାପାମାନେ ଆସି 20,000ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଘୁଷ ଦେବାକୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୋତେ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ସ। ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିନ କଥା ହୋଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିବେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସବିତାର ପୁଅ ଶଶିକାନ୍ତ ତ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି। ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ନେବୁ, ହେଲେ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଶଶିକାନ୍ତର ଚାକିରି ଆଦୌ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସବିତା ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଥୀ। ମୁଁ ବା କେମିତି କହିବି? ସବିତା ଯଦି ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସବିତା ନିକଟରୁ ନେଇ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କର ଚାକିରି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସବିତା ନିକଟରେ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ସବିତା ଏତେଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ବା ପାଇବ କୋଉଠୁ? ଛାଡ଼, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇବି? ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ଏ ସମାଜରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଦୌ ମଜବୁତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସୂତା ମ୍ୟାନେଜର ଦେବକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିନ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। वी कंटिन्यू। आम लेखाटी शेष जाए शुणिथिबारु आपनकु धन्यवाद। मु आशा करुछि आम कहानीटी आपनकु भल लागिथिबो। सेकेंड पार्ट सुनवा पाई आम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करंतु। धन्यवाद।